we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Human sa inisyal nga clearing sa mga balay daplin sa Sapa sa Butuanon sa Mantawi City, pedayon pa kinis Dakbayan aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Lokal nga kagamhanan sa Mandawi City mipasalig nga ilang hatagan og temporary shelter og financial aid ang maapektuhang mga mulupyo subay sa moong issue. Ano ang report ni Nico Sereno? Kagahapon, upat ka mga balay sa sitio Lubang sa barangay Kasuntingan ang hingpit nga na-demolish. Gipangunayan sa Hudo Clearing Team apan ang pagpangguba, voluntaryo nga desisyon sa mga residente. Gitinguha sa syudad, mahawanan gyud ang dapit, sanglit anaa kini sa danger zone. Kung grabe ang baha, lapas pa sa tao ang tubig. Nakasabot sila nga mas importante gyud no ang kinabuhi kaysa mga kabtangan, labi na nga naa sila kilid gyud sa sapa no nga pipila na kahigayon nga nisaka ang tubig dinha na ganita experience nga naanod gyud ang balay. Swerte lang no nga walay mga kuano tao sa sulod. May mga balay pa hinuon nga nahabilin sa lugar ug kini ang gitinguha nga mapapahawan gayud. Pasalig hinuon sa Dakbayan, dunay giandam nga temporaryong kabalhinan sa mga mulupyo nga maapektuhan. Nahatagan sab og financial aid ang mga residente. No kaning naa sa ato ang danger zone, ato man gid ni silang kuano i-clear no kay pahimutang ginato na sila og sakto nga puloy-anan kay para luwas sila sa mga trahedya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Padayon pagkaroon giatiman sa mga doktor sa Lapu-Lapu City Hospital ang baby boy nga ginawa ang bag-ulang na tao o gibilin daplin sa karsada habig sa Aviation Road, Barangay Pahak ug nakitaan sa mga residente sa dapit ni atong Nobyembre 30 gabi. Matod sa OIC sa CSWD Lapu-Lapu City, Jonard Abalos, nga nagka-neonatal sepsis ang naasoyng masuso. Nahataga na kini og mga antibiotics og subling gipabos sa laboratory exam ang dugo nini. Dugang ni Abalos gikan sa angga nga baby Bonifacio, gilisan na nila ang pangan ni ini og baby Andres kay nahuna-hunaan nilang Andres man ang first name sa atong bayani nga si Andres Bonifacio o gihatagan usab nila kining apelyedong Rimo Caldo nga maoy apelyedo sa social worker nga nagatiman kaniya. Mapasalamaton usab ang CSWD sa Lapu-Lapu City sa tanang mga may paabot o ginabang ngadto kang baby Andres Rimo Caldo. Kasi dugo gahapon para i-check o balik it, doon na progress sa iyang kondisyon niya. If everything goes well, no? At hopefully kasi nung ma-recharge na siya. Moabot sa 220 ka mga binhi sa mga fruit-bearing trees ang gipangtanom sa mga tinunan ug magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay kag ginihang buntag. Ano ang report ni Femery Dumabo? Pasado las 8 sa buntag, pipila sa mga tinunan og magtutudlo sa Vicenta A. Manreal Elementary School sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Nananom sa mga binhi sa Guyabano sa dakong hawan sa dapit. Kabayan ng mga tinunan sa Students Alliance in Valuing Earth kon Project SAVE. Matod sa principal nga si Winisa Verola nga ang tree planting kabahin sa proyekto sa Department of Education. Nga gitawag kini sa DepEd nga 236,000 trees, a Christmas gift for the children. Usa ka simultaneous tree planting activity nga dungang gisalmutan sa 44 ka mga public schools sa elementarya ug high school sa Dakbayan sa Talisay. To love Mother Earth is to plant more trees, and I believe that this one activity would really teach them, and also because they are told to take care of the trees,
to ensure its growth. So mura siya gana in a way training them on one of the activities that could help and save Mother Earth. Gitanausab kini nga dili lang Christmas gift alang sa mga bata o sa ilang ugma, kundi Christmas gift na usab ngadto sa kalikupan. Dugang ni Verola nga sa ilang tunghaan nga naa sa barangay Puok nga nahimutang sa coastal area. Ang pagpananom usab og mga bakhaw ang ilang tinguha nga makatabang sa pagsagang sa higayon nga makasinati og kusog nga hapak sa mga bawd. Nakaayo mga planting sites, but I'm sure naagid na, especially kung inaana lang minimum number of trees. I believe ang yearly is makatabang gid siya. Actually, ang mga, since kuan may coastal lang, ang mga ginahimo is mangrove planting siya kasagaran. Uban ni Clans Gabuti no Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Siquijor, sadya og napuno sa kalingawan ang gipahigayong first leg sa Philippine Kiteboarding. Gisalmudan kini sa mga langyaw nga gikan sa 7 ka mga nasod o mga Pinoy. Gihangop ni J. Ortiz, ang presidente sa Philippine Kiteboarding Association, ang kasibot sa mga lokal ug langyawng turista nga misalmot sa kiteboarding. Gisugdan karon ang pagpailaila ang Siquijor isip Sport Tourism Center tungod sa kanindot sa lalawigan. Adunay nagkalain-laing kategorya sa kite o skateboarding nga gisalmutan sa mga langyaw o lokal nga skateboarding enthusiast. Usa sa mga midaog mao si John Louis Nan half British, half Pinoy. Ipahigayon ang second, third o fourth legs sunod tuig sa Cagbalite Island, Quezon Province, Bantayan Island sa Cebu o sa Boracay Island sa Aklan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sinumbong sa kasong pagpanulis sa usa ka pawn shop ug jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo nga si Jigger Heverola. Sangko ang kalipay human makapasar sa bar examination, kinsa misaad nga siya unya ang mga bugar sa tanan niyang kauban karon sulod sa silda. Sayra natong detalye pinaagi sa akong report. Bisan og anaa pa siya sa sulod sa silda apan sangkos langit ang kalipay gibati ni Jigger Heverola dihang iya na sayran nga matuma na ang iyang damgo mahimong abogado. Naapil siya sa 3,812 ka mga nakapasar sa bar examination nga bag-o lang gipagawa sa Korte Suprema. Kini ang ikaduhang higayon nga ni-take siya sa bar exam diin siya nagmalampuson. Nalipay kay nakapasar, nalampos na juta sa atong paningkamot, pero tungod sa sitwasyon nga naabot na to pagsulay, murag makagool, pero at the end of the day, magpasalamat gihapon ko sa tanang nagampo og nitabang. Si Heverola kasamtangang gitanggong sa detention facility sa Cebu City Police Office, human gitumbok nga mastermind sa tulis sa usa ka pawn shop and jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban niya ang laing upat ka mga suspect ang gipasakaana og kasong robbery in bond sa Cebu City Prosecutor's Office. Apan malaomon si Heverola nga hingpit nga makalingkawas sa iyang kahimtang. Sa higayon nga makapanumpa na siya og malakip sa roster of lawyers, gipasalig niya nga labanan ang tanama persons under police custody nga iyahang mga kasilda. Dugang ni Heverola nga tutukan usab niya ang pag-alagad sa gobyerno diin siya matod pa kasamtangang konektado. Ang purpose jud sa Ginoo nga pahinumduman ko nga sa akong gisaad nga kung makapasar ko akong gamiton sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo og sa nanginahanglan. Una na kong kliyente ang kauban nako diri sa selda tanan ron 41 kubok. Pro bono. Pro bono. He was also inquested together with the other three pa nga kuan ato to other three suspects si katong si Jordan Baquiano o kaso si Don Carlos Flores. Samtang posibleng mamahimong babag sa gidakdang lawyer's oath
karong Disyembre 22 ang kasong giatubang ni Heverola. Matod sa presidente sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Cebu City Chapter Attorney Michael Francis Ubahib nga base sa lagda sa Korte Suprema sa dili pa manumpa og moperma sa Roll of Attorneys ang usa ka bar passer kinahanglan nga mangayo pa og clearance gikan sa Office of the Bar Confidant kun OBC. Sumani Attorney Ubahib nga ang usa ka bar passer dili mahatagan og OBC clearance hangtod mapamatud-an ini ang iyang moral qualification. In order for him to be able to sign the roll of attorneys and to take his oath, kailangan niya ma-prove na katong mga kasuha na resolba na. Istrikto ang lagda sa labang hukmanan sa mga bar passers kun ang kaso nag-ung-ung paskorte hangtod madesisyonan kun mapawalay sala usad-an sa kasong giatubang. Apan sa kaso ni Heverola, anaa pa man kini sa piskalya ug wa pa moabot sa korte. Ugaling madismiss kini sa prosecutor level, mamahimong malakip ang bar passer sa lawyer's oath sa gidakdang panahon. Hinuon magdepende gihapon ang tanan sa desisyon sa Supreme Court matod sa IBP official. If ever na ma-dismiss siya sa prosecutor's level, then I would assume na he would be allowed to take he would be issued a clearance if wala siya mga pending cases po na aside from that. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Mga tinunan ug mga magtutudlo sa Buaya Elementary School sa Lapu-Lapu City nananom og mga mangrove seedlings sa luyo mismo sa ilang tunghaan. Si Luan Mirundina sa report. Luyo sa Buaya Elementary School, nahimutang ang halapad nga bakawan nga nakapanalipod sa tunghaan, gikan sa mga dagkong bawd ug storm surge. Nangaukal man ang atop sa tunghaan atol sa bagyong Odette, apan wa mabanlas ang ilang koral daplin sa dagat kay nasa lipdan kini sa mga bakaw. Apan niining nakalabay mga tuig, nabantayan sa mga magtutudlo sa maong tunghaan, nga ubay-ubay na sa mga bakaw sa dapit ang nangamatay. Busa ning pagpahigayon karon sa DepEd ug simultaneous tree planting activity na hukman sa kadagkuan sa tunghaan nga mga mangrove seedlings ang ilang itanom aron mapulihan ang mga nangamatay na nga mga bakaw. It's very logical nga mangroves gyud ang among gamiton kay kung katong mga fruit-bearing trees naa siya kanang distance requirement nga dapat malayo siya sa usa ka building, and ang Buaya Elementary School is a small school. 80 ka mga seedlings sa red mangrove nga may scientific name nga Rhizophora manji ang ilang gipananom. Gisalmutan kini sa 20 ka mga tinunan sa grade 6 na po ka mga magtutudlo ug 12 ka mga staff sa tunghaan ug pipila ka mga PTA officers. We are teaching the children for environmental preservation. So ato yung i-preserve ang atong mga mangroves nga nangamatay na atong gi-restore, and then para mahibaw sa mga bata nga they have the responsibility to maintain our mangroves. Ubos sa DepEd memorandum, gitahasan usab ang mga magtutudlo ug mga tinunan nga dili ilang sila kutob sa pagpananom apan gikinahanglang siguruon nila nga mabuhi ug mutubo gayud ang ilang mga gipananom. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, ubay-ubay nga dapit karon sa Central ug Eastern Visayas ang nakasinati og pag-uwan mugna sa mga localized thunderstorms tungod sa presensya sa easterlies. Ang easterlies mao ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ug mao kini karon ang nagpasulabi sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang hangin amihan at tuapa karon nakapikto sa extreme Northern Luzon. Sukad gani ang buntag, nagpagawas na og mga rainfall advisory ang pag-asa sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas. Adunay rainfall advisory usab nga gipagawas ang pag-asa karong adlaw sa lalawigan sa Bohol. Matod sa pag-asa, wa nila hingpit nga ipadaplin ang posibilidad nga adunay maumol nga low pressure area o baka bagyo nga mamahimong mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa sunod semana. Sa atong tropical cyclone threat potential week 1 and week 2 for this December, so natin nakita na low to moderate chance of tropical cyclones. So padayon ta mag-monitor kining nakita nato na threat week 1 and week 2 for this December because na ay mga nagpakita sa model ng low to moderate.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Ipadayon yun sa Mandaue City Government ang paghawan sa mga fish pen sa wetland area sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Gitumbok kining rason sa pagbaha nga nasinati sa silingang kabaranggayan. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yes lan aron masulbad kining problema sa pagbaha sa Mandaue City, solusyon sa dakbayan kining pagpahawan gyud sa wetland area nga mo'y suyupanan sa tubig. Apan ang problema karon kining nagkadaya mga istruktura sama sa mga fish pen ug mga negosyo. Nagpahigayon og virtual meeting ang Mandaue City LGU sa pipila ka mga lot owners sa wetland area sa syudad. Gipasabot sa dakbayan ang plano nganong gikinahanglan ang clearing operations sa maong dapit sa may Banilad, Kabangkalan area. Kahinumduman ni atong Setyembre na sinati ang halapad nga pagbaha ug pagsuyla sa tubig sa kasilinganan nga mga dapit. Naguba pa ang parte sa kural sa kilid niini nga subdivision. Gitumbok nga hinungdan ang siltation sa wetland area ug wa na kaayoy kalutsan ang tubig nga napondo sa maong lupa nga bahin. Giingong tungod sab kini sa presensya sa mga fish pen nga gipamutang sa wetlands. Tungod kay grabe na kayo ang lapok ug bas nga naa sa Banilad nga wetland, mauna nga moapaw. So the marching order of the mayor is to clear the wetland area from the illegal fish pens nga naa didto. Pasabot sa legal officer, nakasabot ra ang uban nga mga tag-iya sa plano ug misanong niini. Apan subay niini, ang tinguha nga hingpit na gyud nga maklear ang mga fish pen ug di na sab mo balik sa pagtukod. Atong ka-meeting ganiha, all of them consented to the dredging, the silting, and the removal of the illegal fish pens in the area. All they ask is that once ma-remove, dili na mo balik. And that we gave our assurance to them. Duna hinoy assistance nga ihatag ang syudad sa mga maapektuhan nga nagtukod ug nagnegosyo sa mga fish pen. Lan sa pagpikig-alayon sa syudad sa DPWH, gitarget nila nga Enero sunod tuig kasugda na kining dredging ug desilting sa wetland area diha sa Banilad ug Kabangkalan nga lugar sa Mandaue City. Gibanabana nila lan nga mubana mulanat ug moabot sa 6 ka buwan kining dredging operations ug desilting operations. Una sila makahimo og significant changes sa matud pa pagsulbad nining suliran sa pagbaha diha sa maong lugar. Lan. Okay, daghang salamat, Nico Serino. Pagbutang og mga security alarm sa tangan mga establishmento sa dakbayan sa Talisay gustong ipatuman sa Pangulo sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry. May ang report ni Femery Dumabo. Di lang mga bangko, pawn shop, jewelry store o ang gitawag nga high-risk business establishment sa dakbayan sa Talisay ang kinalang adunay security alarm ug CCTV. Matod ni Archie Campo, Pangulo sa TCCI, nga sa nahitabo nga tuli sa silingang syudad sa dakbayan sa Subo. Di usab sila angay nga mokumpiyansa sa dakbayan sa Talisay. It's not just the members as well, it's just as well as the private kanang mga pribado nga mga sektor. Like kung sa akong balay na ako yung mga inana kay we don't know any emergency mongol kano sa moabot, kano sa tutukon and so on and so forth, right? So might as well be ready because capable naman ng Talisay with the lead of Mayor Samsam, right? So kana kuan na alarm kayo. System, alarm system na naman tayo na karon kuan, we just have to avail of it. So mo na yato ipa-download or ipa-implement sa atong mga members. Hinuon dako ang ilang pagsalig sa kapulisan sa Talisay City ug sa abag sa Talisay City Government. Ilabi na nga gipasalig ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga malinawon ug hapsay ang dakbayan ug ang hugot nga suporta sa City Hall sa pundok sa mga negosyante. Atol sa ilang pagpanumpa sa bagong mga opisyal sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry. Ang nahitabo sa Colon, gimension man sa mo ang coordination meeting yesterday. So ako nang gimension nila, like the way I mentioned yesterday sa officials na naatay SWAT team na 24 kabuk, tulo na ka-team yun, na angay mahibaw sila sa unsay mga
mga plano, mga prioridad sa atong kapulisan para in line sa sila. Actually ako siyang ginan, malipay lang po na si Lieutenant Colonel Wayne Magbanua diri para ma-explain na niya kung sa mga protocols sa kapulisan as far as sa pagtabang sa mga negosyante labi na sa business district in Tapunog at Bulacan. Oba ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dakong garbo sa Eastern Visayas ang 10th placer sa bar examination nga si Jason Ochan nagtungha sa St. Paul School of Professional Studies sa Palo, Leyte. Nakuha niya ang 88.0125% rating sa September 2023 bar exam. Kansang result ang ipagawa sa Supreme Court kahapon. Sa social media page sa ilang eskwelahan, gipahibaw sa tunghaan nga si Chan mao'y first placer sa Certified Public Accountant licensure exam ni atong 2018. Kasamtangan siya karon nga accountancy professor sa eskwelahan. Lain 14 ka mga nagtungha sa St. Paul School of Professional Studies ang bar exam passers usab. Kinsa parehong naghatag og dakong garbo og inspirasyon sa eskwelahan ug sa mga tinun-an. Gahapon bisan pa og adunay klase ang mga tinun-an sa tanang level ang digawas aron pagpadangat sa ilang pahalipay kang Chan ug laing duha ka accountancy professor nga mga bar exam passers usab. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naputos sa aksyon ang Game 1 sa NCAA Finals karong adlaw sa panagsangka sa Mapua Cardinals ug sa San Beda Red Lions. Midagsa mga fans kanhi players ug mga supporters aron magpalayo sa ilang team. Pulos mi puylo ang duha ka team aron malabwan ug mapukan ang kontra. Sa halftime, labaw og 5 puntos ang Cardinals batok sa Red Lions ug sa pagtapos sa game malampuson yun ang Mapua sa score 68-63. Nining paglangkat nila sa Game 1 Finals at tangan sa musunod nga mga games ang diskarte usab sa duha ka teams sa tinguha nga malangkat ang kampyonato. 1-0 na ang standing pabor sa Mapua sa kulba hinam nga best of 3 finals sa season 99. Sa lalawigan sa Bohol, nalingaw sa pagsuroy-suroy karon ang Music and Me nga sila si Fedrian Kilantang Villanueva ug J.An Talisik samtang mi bakasyon sila sa Bohol human makasud sa Grand Final sa The Voice Generations. Si J.An taga Porela samtang si Fedrian taga Tagbilaran City. Misuroy sila sa mga radio stations aron mas mailhan ug magpasalamat sa mga bulanon. Malampusong nakasud sa Grand Final sa The Voice Generations ang Music and Me gikan si Jules Squad, nga ilang coach si Julian San Jose. Tungod niini nangandam na sila sa grand finale. Kinahanglan may real and complete rest. Saktong tulog, hydrate also, and keep on practicing our song also. Usa na siya sa mga preparations ng game. Nanginaot sila nga suportaan sa isig bulanon aron makadaog sa grand finale. Mga Boholano, salamat sa inyong suporta. Unta, kuyugan yung mininyo hantod karong Domingo sa among finale. Ibutar mi para makuha na itong titulo. Ang grand finale sa The Voice Generations ipahigayon karon ng Domingo, December 10 nga masaksihan si GMA ug sa ubang mga platform si GMA Network. Gihingusgan karon sa clearing team sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang paghawan sa madapit. Kamay nagtago nga kubol-kubol ug nahimong katagwan alang sa gusto mohimo usab og mga illegal ug laway nga binuhatan. Kapo adlaw girombo sa clearing team ang Airport Road diin nagyungyong ang mga sanga sa kahoy ug ang mga sagbot. Nabantayan usab sa clearing team nga may kubol-kubol nga natabunan sa nagyungyong nga mga sanga sa kahoy ug sagbot. Matod ni Helen Mandal, ang pangulo sa clearing team, nga nakadawat sila og taho nga sa kubol-kubol gihimong dapit nga kataguan diin gihimo usab ang illegal ug mga laway nga binuhatan. Samtang sa miaging Sabado sa kapunuan sa Buli sa sitio Tangke Barangay Basak, ang kalit nga natumba hinungdan sa pagkagusbat sa duha ka mga panimay sa Dawit.
maayo na lang kay way tao sa sulod sa balay niadtong tungura. Dugang ni Mandal ang maong bully gisuwayan na nila pagpaputol apan naglisod sila kay adunay mga panimay nga naglibot niini. Mga kapuso, di gayon ikalimod ang talento sa mga bisda. Kilabi na kung kantahan na ang hisgutan. Ang Cebuana Girl Group na sorority nga ubos sa Team Chito ang malampusong nakasud sa grand finale alang sa The Voice Generations Philippines. Maukato ang semifinal performance sa sorority nga garbo sa Subo. Gikabiliban sa mga tumatanaw o sa mga netizens ang ilang timpla sa kanta sa Pinoy rock band nga Kamikaze nga Do Be Do. Ug mga adlaw ato silang makauban sa programa virtually alas 8 sa buntag paghuman sa unang hearing. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ng mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, apil na mga kapuso nato abroad, tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda kinatibuk ang pwersa alang sa mas na komisyon o kalapad nga pag-alagad sa nason. 19 kaadlaw na lang, Pasko na! May hapon, mga kapuso. Ikaw ang aking sandal.